আমার রবা ঝিଅର 300 ଫଲୋଅର୍ସ ଥିଲେ ହେଲେ ଏବେ ତା ଡାହାଣ ପଟରେ କେ ଲାଗି ଯାଇଛି। ଆଲୋ ହଁ ଲୋ ତୋର କେ ନୁହଁ ତୋର ଏମ୍ ଲାଗିବ। ମାର୍କେଟକୁ ବାବା ମହାଲ ରଣ୍ଡା ଆସିଛନ୍ତି ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତୋର ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ସବୁ ବଢେଇ ଦେବେ। अरे दीदी वाली हाथों बड़ा कमर संडा किसी को तो बाबा वाह मंडा बाबा আলো 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 গাই খাও নাই তোয়ারে কুটা बोल दो बाबा ये वाह मंडा बाबा कौन गाई गोरु में कुंडा तेरानी खोई दे हां बाबा हम चोदी वहा छत्ते से भिन्न को 37 गुंडा एक का लड़ीबो वहा मंडा बाबा वहा मंडा बाबा